L'approvisionnement quotidien en provenance de différents ports de pêche étant la principale raison. كاين في جيجل نروحوا لجيجل، كاين عنابه نجيبوا من عنابه، كاين من في الغزوات نروحوا للغزوات نجيبوا. وين يعود البري مليح؟ عندنا لي كاميو فريكو وناخذوا ونجيبوا الحوت. لي بور كومبلي تاع الجزائر. الساحل كامل تاع الجزائر يجينا منه الحوت. الحوت بكري كنا نخدموا به في 4-5 من الناس، دوك ولينا نلقاو 60 كاميو في البور. الحوت قوى عليه الشاري بزاف في البحر. Ouverte quotidiennement jusqu'à 19h30, la poissonnerie de Sétif offre une gamme aussi riche que variée, des produits frais et abordables, avis aux fines bouches et aux amateurs de poissons et de fruits de mer. À la pêcherie de Cap Djenet à Boumerdès, le prix du thon rouge est par contre excessif. Plus que quelques jours et la pêche au thon prendra fin. Les pêcheurs continuent de ramener au gré des sorties de belles pièces. Le reportage est signé Naïm Al-Walish. Aussitôt pris par les petits pêcheurs, le thon rouge arrive fraîchement dans cette pêcherie de Cap Djenet pour être pesé, découpé puis vendu en gros. Mais ces jours-ci, le thon se fait rare parce que le gros poisson migrateur ne fait que passer par un couloir marin avant de rejoindre les côtes libyennes pour pendaison avant le long voyage vers l'Atlantique. وهذا خدمه تاعو واعره. حنا نروحوا نفطروا في البحر، ندو الماكله تاعنا في رمضان، نروحوا ابيبري زوج ولا زوج تاع النهار، ونروحوا نطلعوا هكذا واحد 25 حتى 30 كيلومتر برا هكذا في اللارج، ونرميو بالساردين لاشي هذيك كاليو. كاين كاليو نقولوا نسلكوا كالينا خلاص كنتو ندوروا مع دايرين ديبالو هكذا، ندوروا مع البارنك تاعنا. إلا شفنا البرانك هذاك او فون باسكو هذاك يضرب 150 تاع في الساعه يهود البالوات هذوك، وحنا نروحوا نبداو نجبدوا واعر تغلطي ولا ما يسمحلكش يقطعك باسكو الديماراج تاعو يديماري بواحد 150 تاع في الساعه. هذا الطون صيدناه اليوم، خرجنا البارح لاصواري، خرجنا 2 تاع الصباح. كاين كيف خرجت مقبل منا ودخلوا على الوحده، حنا عاودنا خرجنا على 2. C'est une belle prise ou là? Non, malheureusement. Malheureusement, c'est pas une belle prise parce que d'habitude نجيبوا 2-3 plus grosse que celle-là. Des fois تاع 3 قناطر كاين 3.5. Malheureusement هذه اسمها تاع واحد دير واحد القنطار 70 قنطار 50 كيلو هذه. La campagne de pêche est bientôt finie et les petits pêcheurs qui n'ont pas de thonier mais de simples barques arrivent parfois bredouilles. Les plus chanceux mouillent avec à bord 1 ou 2 pièces qui peuvent atteindre jusqu'à 4 quintaux. Quoique le thon rouge se fait rare, il n'en demeure pas moins que les clients affluent davantage, surtout en ce mois sacré. Aujourd'hui, je suis venu pour acheter, oui, effectivement. Les prix, c'est quoi? Les prix sont un peu élevés par rapport aux années précédentes. كيما اليوم حاجه قليله 4 حبات 5 ها هو الحق دار 75,000 دوزيام. حنا نقصوه في الفلوكه. المهم يدير 75,000 في السوق. اليوم دار 75,000 باسكو حاجه قليله. كي يكون قوه بزاف بالك ما على بالش انا 100 قنطار ولا 200 قنطار ولا سا ديبون يلحق حتى 35,000 و 30,000. لي بري تاعو اونغرو. وحنايا نبيعوا لهذو صحاب لي ديطايول هذو اللي يقسموه. نبيعوا له رخيص يكون 70 80 بالديطاي. مثلا يكون غالي في السومه كيما اليوم 75 دوكا تروحي للديطاي تلقى 120,000. L'Algérie est autorisée par la Commission internationale pour la conservation des thonidés à pêcher seulement un quota d'un peu plus de 1000 tonnes par an. Ces petits pêcheurs ne dépassent pas lors de grands jours quelques quintaux qui alimentent un marché local qui parfois s'assagit tant l'offre est avantageuse. Et on reste avec le poisson comme farce des boureks pour la table du ftour. Du côté du port d'El Jamila à Alger, les boureks farcis sont proposés à la vente. Le choix est grand et les jeûneurs viennent de partout. Anissa Bouzid, reportage.
Au port de pêche et de plaisance d'El Jamila, ex-La Madrague, à l'ouest d'Alger, la senteur du ramadan se répand dans la vente des bourrecs. Ce mets traditionnel sort ainsi de la cuisine des foyers pour se transformer en produit prêt à cuire. يفوروا ويديروا لي زيتيس وغادي يكيروا ليه كاين كيما هذا كروفات بالدرسه كاين كروفات بيشاميل سبيسيال ويسبوطو. Une idée lucrative, beaucoup de clients estiment plus pratique d'acheter du bourrec déjà prêt et qu'il ne reste plus qu'à faire frire ou passer au four, surtout pour les femmes travailleuses. À quelques pas, ce restaurant spécialisé dans le poisson et les crustacés s'investit dans la vente des bourrecs farcis au merlan, aux crevettes ou autres variétés. دونك حنا الاولين كاع اللي درنا البوريك تاع الحوت، كاين البوريك تاع فيونداج تاع الجلد صح، مي الاول اللي اختار على البوريك تاع الحوت سي سوفر سي صا، هذه هي حكايه. من هذاك الوقت وديمارات وحنا معروفين الصنايعيه تاع الحوت، نو ريستورون دو بواسون معروفين، دونك كيستيون تاع كونفيونس بواسون فري الحمد لله. البوريك تاع الميرلون كاين بوريك دو ميكس دو بواسون وكاين حسب لا ريفاج وكاين ثاني اللي يحبوه الغاشي بزاف بوريك تاع بيشاميل اللي تري دوموندي. سمير سي لي مان دور كما يقول سي لا سبيسياليتي عنده. حنا نجيو هنايا في الفطار في رمضان ديما هنايا. سبيسيال بوريك ما كاش يا خويا، انا شوف جا كليت كاع بارتو، انا نجي لهنا عاد ساكن. ميلونج ميرلون دائما هكا مع الشربه مع لا فامي تاعي سي نورمال. On vient de Sidi Belabès. Oui. Chaque année, on vient ici pour prendre des bourrecs, c'est très bon. C'est du poisson, c'est du vrai poisson. Ils sont vraiment consistants et frais, bien sûr. Frais. Ce plat incontournable pour la table de Ramadan permet aussi aux jeûneurs qui sont loin de chez eux d'avoir ne serait-ce qu'un peu l'odeur de la maison au moment de l'Aden. Et Sahaftorkom à tous. Le rappel des titres avant de nous quitter. Le Conseil des ministres présidé hier par le chef de l'État, le président de la République décide du retrait de toute augmentation des droits pour les documents administratifs. Autre projet de loi adopté hier, celui de la création de l'Académie algérienne de la langue amazigh. Les ambitions de modernisation de l'ANP sont grandes et infinies, déclare depuis Djelfa le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah lors de la première journée de sa visite au niveau de la première région militaire. Une offre plus forte que la demande et les prix baissent. Une loi qui se vérifie à Sétif, devenu un lieu incontournable pour les amateurs de poissons frais. La pêche du thon rouge à Cap Djenet, les pêcheurs arrivent à ramener de belles pièces, mais les prix restent excessifs. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie pour le journal à 19h, l'édition en arabe. Demain à midi, Fla Abraz, et à 18h, vous avez rendez-vous avec Zoher Bendimared. Passez une bonne soirée.